салому дуруди бепоёни моро бипазиред бинандагони гиромӣ ва ҳаводорони варзиш. Бо таманнуи таҳсиятии комилу умри бардавоми шумо шурӯъ мекунем ба хабару гузоришҳои барномаамон. Дар студия Алиҷон Талбаков. паҳлавонони тоҷик дар мусобиқаи байналмилалии гран-при ҷудо Тел-Авив Гранд Прикс 2020 ки рӯзҳои 23 ва 25 январ дар пойтахти Исроил шаҳри Тел-Авив баргузор мешавад, ширкат меварзанд. طبق معلومات در گرانپری تل آویو اشتراک 656 کشتیگیر، 368 مرد و 288 زن از 93 کشور در نظر است. تاجیکستان را در این مسابقه 8 ورزشکار دولتعلی نظرعلیف، بهروز خوجازاده، سامان محمدبکov هر دو در وزن 73 کیلوگرم، اکمل مرادوف کامرانشوی اوستوپریون سعید جلال سعیدov، شکر محمد میرمحمدov و تیمور رحیمov هر دو در وزن جمعی 100 کیلوگرم در سبقت مردان نمایندگی میکنند. باید گفت که گرانپری تل آویو نخستین مسابقه بین‌المللی اوید به جودو در سال 2020 میباشد. مبلغ عمومی جایزه‌های مسابقه $100,000 آمریکایی را تشکیل میدهد. غالبان با آنهایی که جایهای دوم و سوم را میگیرند با جز مدال با جایزه‌های مالی برای جای یکم $3,000، برای جای دوم $2,000، برای جایهای سوم $1,000 سرفراز میشوند. همچنین شرکت کنندگان گرانپری تل آویو صاحب امتیازهای المپی میشوند. با تشبث مؤسسه دولتی مکتب جمهوری مهارت عالی ورزشی و فوتبال مسابقه برگزار شد. سیوجه نوبتی ادامه بخش این موضوع است. مسابقه کشوده مؤسسه دولتی مکتب جمهوری مهارت عالی ورزشی اوید با فوتبال بین بازیگران نورسی سالهای تولدشان 2007-2008 طول یک هفته در میدان ذخیروی ورزشگاه مرکزی پایتختمان ادامه یافت. البته سبقت به تعطیل زمستانه مکتب بچه‌ها بخشیده شده بود. در مسابقه 12 دسته اشتراک نمود که تیم‌ها به دو گروه تقسیم کرده شد. بازی‌ها که به طور سیستم دوری ادامه یافت، تنها دو دسته از هر گروه به حق اشتراک در مرحله نهایی را پیدا می‌ساخت. اصلا این بازیگران نازکی‌های فوتبال را از مربیان با تجربه آموختند و شرکت در چنین مسابقه‌ها برای ایشان مرتبه اول نبود، زیرا مؤسسه ذکر شده مسابقه‌ها را پیوسته به مناسبت صحنه‌های تاریخی برگزار می‌نماید. من طول دو ماه شده است که در این دسته کویته مشق کرده استادم و مربی من این نوزکی‌های فوتبال را به ما یاد داده استاده است و ما می‌خواهیم که در چمپیونات‌ها بازی کرده جای اول را اشغال کنیم. همین طریق در روز اول بازی در گروه اول دسته‌های دینامو 1 نور و شبان واخوری‌ها را با غلبه جنببست کردند. در گروه دوم تیم‌های ادیداس، دینامو 2 و پویسک 2 ظفر یافتند. در روز دوم سبقت دسته‌های شبان، چلسی و توتنخم غالبیت را به دست آوردند. از گروه دوم تیم‌های دینامو 2 و پویسک 2 موفق شدند. در مسابقه شاگردان مربی ناصر حمیدов هنرنمایی خوب کردند. یکی از آنها محمد دولتов میباشد. با دسته کویته بازی کرده آنها را 5-0 مغلوب کردیم. سوم گل را این من زدم. من میخواهم در آینده مثل سادیو مانه بازیگر جهان شوم. در دور سوم دسته نور با تیم شبان واخورده 3 گل به جواب زد. تیم‌های چلسی و توتنخم بازی‌ها را مساوی انجام دادند. در مرحله سوم هم دستپروران مربی ناصر حمیدов با دسته امید دیدار نموده با نتیجه 4-1 ظفر یافتند. اما کار ورزشی تیم دینامو 2 در دور نوبتی آمد نکرد و از دسته پویسک 2 با نتیجه بزرگ 4-0 مغلوب شد. وظیفه من در میدان محافظتگر می باشد و من در این مسابقه چند پرتافت گل‌آور کردم و چند تا آنها به گل تبدیل یافتند. متخصصان پیشروی فوتبال را در منتظم گذراندن مسابقه ها هرچی بیشتر دایر نمودن کورس های بازآموزی با دعوت متخصصان از خارج، تامینات با لوازمات ورزشی و تأسیس دادن اکادمیا و کلوب های فوتبال کودکان میدانند. از این رو تأسیس دادن اکادمیا های فوتبال و کلوب ها یکی از بندهای برنامه به تصویب رسیده حکومت جمهوری تاجیکستان در بابت رشد ورزش به حساب می رود.
من میخواهم که در همین مسابقه غالب شویم و جایهای سزاوار را اشغال کنیم. طوری که مربیان مؤسسه دولتی مکتب جمهوری مهارت عالی ورزشی اوید به فوتبال ابراز نمودند، فوتبال در تاجیکستان مرحله به مرحله رشد و نموی تازه میگیرد و البته برای رسیدن به مرتبه های بلند باید کارو از فوتبال کودکانه شروع کرد. به عباره فوتبال کودکانه تکورسی فوتبال است. فدراسیون فوتبال کشور نیز بواسطه به فوتبال کودکانه اهمیت اولین درجه میدهد. دلیل این گفته ها میتواند تشکیل لیگ فوتبال کشور میان نورسان باشد. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان با راهبری سرمربی دیان ددویچ متخصص سربیایی در دوره آمادگی به مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2020 در مسابقه بین المللی سید اینترنشنال فوتزال چمپیونشیپ 2020 که از 2 تا 8 فوریه در شهر هاتیای تایلند برگزار می شود اشتراک خواهد کرد. بجز از منتخب تاجیکستان در این مسابقه باز 5 تیم ملی شرکت می‌ورزد. دسته ها به 2 گروه تقسیم می شوند. از روی نتیجه گیری مرحله گروهی 2 دسته به پلی آف راه پیدا کرده در بازی‌های نیمه نهایی رقابت می‌نمایند. بعداً بازی برای جای سوم و فینال دایر می‌گردند. بعد از انجام مسابقه در تایلند منتخب فوتبال تاجیکستان به عربستان سعودی سفر می‌نماید و در شهر دمام 2 بازی سنجشی انجام می‌دهد. منتخب تاجیکستان 12 فوریه با منتخب عربستان سعودی و 13 فوریه با منتخب کویت بازی می‌کند. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در قهرمانی آسیا 2020 که از 26 فوریه تا 8 مارس در اشخاباد برگزار می شود با دسته های ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت خواهد کرد. بر اساس قرعه کشی مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2020 اوید به فوتبال 16 دسته به 4 گروه تقسیم شده است. به گروه A ترکمنستان، تاجیکستان، ویتنام و عمان، به گروه B ژاپن، لبنان، قرقیزستان، کویت، به گروه C ازبکستان، بحرین، چین، اندونزیا، به گروه D ایران، تایلند، کره جنوبی و عربستان سعودی داخلند. در مرکز جمهوری مؤسسه‌های تحصیلات علاوه‌ای نزد وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در دوره تعطیل زمستانه خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی مسابقه فوتبال خرد در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 100 برگزار شد و این مسابقه طی 4 روز ادامه یافت. گزارشمان در این خصوص. در تالار ورزشی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 100 ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه طی 4 روز مسابقه از روی نماد فوتبال خرد بین تعلیم گیرندگان مرکز جمهوری مؤسسه تحصیلات علاوه‌ای، مرکزهای ایجادی شهر دوشنبه، مکتب اینترنت رقم 1 و لیسه اینترنت پرزیدنتی برای خوانندگان بالایوقت پایتخت برگزار گردید که در آن 8 دسته بین هم رقابت نمودند. باید گفت که سبقت مذکور از جانب مرکز جمهوری مؤسسه تحصیلات علاوه‌ای نزد وزارت معارف و علم کشور در ایام تعطیل زمستانه مکتب بچگان به راه مانده شده است. در این مسابقه سزاوار جای سوم گشتیم. در این مسابقه من بهترین حمله‌گر شدم. ما در بازی اولمان از دسته ناحیه شاه منصور مغلوب شدیم، زیرا یکی از بهترین بازیگرمان از دسته خودمان گل بیلال اشتراک نداشت و ما راه افتاده نشدیم و راهمان را ادامه دادیم و در بازی نیمه پیروز شدیم. در جنبش مسابقه معلوم گردید که دسته مرکز کودکان و نورسان ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه سزاوار جای اول گردید. جای دوم نصیب ورزشکاران مرکز جمهوری مؤسسه تحصیلات علاوه‌ای نزد وزارت معارف و علم کشور گردید. مرکز کودکان و نورسان ناحیه‌های فردوسی و اسماعیلی سامانی در زینه سیوم قرار گرفتند. غالبان با دیپلم، افتخارنامه، جام و مدال تحفه‌های خاطره‌ای سرفراز گردانیده شدند. از دسته ناحیه شاه منصور باشم تو 3 روز است با مسابقه ما بازی کرده استادیم، بازیامون بریده و فینال برآمده. به دسته رقیبانمون 4 گل زده و بازی خودمون رو برد کرده و چمپیون شدیم. همچنین در مسابقه به بهترین دروازه‌بان، حمله‌گر، حمایتگر و نشانزن تحفه و افتخارنامه سپرده شد. باشگاه‌های فوتبال استقلال دوشنبه و خوجند شهر خوجند با مسابقات کنفدراسیونی فوتبال آسیا 2020 آمادگی می‌بینند. استقلال قهرمان تاجیکستان با راهبری اجرا کننده وظیفه سرمربی دسته علیشیر توختیف
پس از سنه 3 январ ба ҷамъомади таълимию тамринӣ шурӯъ кард. Машғулиятҳо дар варзишгоҳи марказии Душанбе доир шудааст. Истиқлол дар марҳилаи пешакии Лигаи қаҳрамонҳои Конфедератсияи футболи Осиё 2020 бо ноиб қаҳрамони Ӯзбекистон Локомотиви Тошканд рақобат мекунад. Ин бозӣ 21 январ дар шаҳри Тошканд баргузор мешавад. Дар мавриди пирӯзӣ бар Локомотив қаҳрамони Тоҷикистон дар даври плей-оффи Лигаи қаҳрамонҳои Африка 2020 рӯзи 28 январ дар меҳмонӣ бо бошгоҳи Ал-Аҳлӣ аз Арабистони Саудӣ барои ба марҳилаи гурӯҳии мусобиқаи роҳ пайдо кардан талош меварзад. Тими Хуҷанд ҷоизадори нуқраи қаҳрамонии футболи Тоҷикистон бо роҳбарии сармураббии нави даста Никола Лазаревич, мутахассиси 41-солаи сербиягӣ ба бозиҳои плей-оффи ҷоми Африка 2020 дар шаҳри Хуҷанд омодагӣ мебинад. Хуҷанд дар плей-офф бо ғолиби бозии даври пешакӣ Нефтчии Қирғизистон ва Аҳали Туркманистон рақобат мекунад. Бозиҳои даври пешакии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё 2020 бо ширкати Нефтчӣ ва Аҳал рӯзҳои 5 ва 12 феврал доир мегарданд. Хуҷанд аввалин бозиашро дар доираи плей-оффи ҷоми Африка 2020 рӯзи 19 феврал дар сафар ва бозии ҷавобиро 26 феврал дар майдони худ анҷом медиҳад. соли 2019 варзишгарони тоҷик дар як қатор мусобиқаҳои байналмилалӣ ва осиёӣ ширкат варзида сазовори 77 медал шуданд, ки аз он 36 тоаш тилло буд. Дастпараварони Кони Гурд низ мавсими гузаштаро бо натиҷаҳои назаррас ҷамъбаст карданд. Яке аз ин гуна сабқат мусобиқаи байналмилалии ҷумҳурии Қазоқистон маҳсуб ёфт. гузоришамон дар ин хусус. дар мусобиқаи байналмилалии ҷумҳурии Қазоқистон ки ҳамасола гузаронда мешавад, шарафи варзиши тоҷикро дар риштаи гӯштини тарзи озод 6 варзишгар аз клуби варзиши Кони Гурд зери роҳбарии мураббии ҷавон Маҳмадраҳим Каримзода муаррифӣ карданд. Ба иқрори мураббии ҷавон дар мусобиқаи байналмилалӣ на фақат паҳлавонон аз Осиё, балки аз Аврупо, Федератсияи Русия ва Арманистон ширкат варзиданд. Дар натиҷа ба гӯштингирони навраси мо муяссар шуд то бо дастовардҳои шоён ба ватан бозгарданд. Воқеан дар самти дуруст ба роҳ мондани машқҳову тамринҳо асоси убур кардани марҳилаи муваффақияту комёбиҳои ҳар як варзишгар аст. аз ин гуфтаҳо бармеояд ки ҷамъомади таълимиву тамринӣ ба дараҷаи тахассусии варзишгар мусоидат мекунад. ин хусусиятҳоро варзишгар дар ҳоле соҳиб мегардад агар дар интихобаш иродаи қавӣ дошта бошаду масъулияти баланди касбиро эҳсос кунад. 7 давлат як 350 варзишгар буд дар ин мусобиқа. дар байни 350 варзишгар варзишгарони тоҷикам иштирок доштанд. дар ин мусобиқа 6 варзишгар аз шаҳри Душанбе дар он мусобиқа иштирок дошт. аз байни ҳамин 6 варзишгар 4 варзишгари мо ба медали тилло ба ватан баргаштанд. барои мақсаднок ва ба тарзи дуруст гузарондани машғулиятҳо мураббии ҷавон бо кӯмаку дастгириҳои Ҳабибулло Набиев ҳар як амалро такрор ба такрор ба наврасон мефаҳмонад. чӣ тавре ки мегӯянд дар баробари донистани тарзу усулҳои хоси гӯштин инчунин ба ҳолати рӯҳиву равонии насли наврас низ кор кард. яке аз медали тиллои мусобиқаи байналмилалӣ ба Саидҷон Набиев мутааллиқ аст. Саидҷон машқу тамринро таҳти роҳбарии мураббии шоистаи варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон Абдурозиқ Олимов оғоз кардааст. номбурда баъди муваффақ шудан дар мусобиқаҳои дохил қувваашро дар сабқати бурунмарзӣ санҷид ва натиҷаҳои назаррас нишон дод. далели ин гуфтаҳо метавонад мусобиқаҳои байналмилалӣ дар ҷумҳуриҳои Қирғизистон, Қазоқистон ва Ӯзбекистон маҳсуб ёбад. ман онҳоро ба осонӣ мағлуб карда сазовор ҷои якум шудам ва барои техникаи хуб нишон додан дар он мусобиқа варзишгари беҳтарин шудам. мусаллам аст ки мусобиқа ба мураббӣ имкон медиҳад ки шогирдаш то кадом ҳад аз нозикиҳои ин ё он нави варзиш баҳравар гаштааст. аз ин лиҳоз барои мураббиён дар мусобиқа бештар дидану дарк кардани иштибоҳҳои шогирд ҳадафи аввалин дараҷа аст, чунки онҳо бо ин гуна роҳ метавонанд дар ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта муваффақ шаванд. Қайюм Ҳалимов ҳам яке аз варзишгари ояндадори риштаи гӯштини тарзи озод аст. вай машқу тамринро таҳти роҳбарии мураббии ҷавон Маҳмадраҳим Каримзода меомӯзад. машқҳоро дар Кони Гурд мегузаронад. аз ҳама мусобиқаи хотирмону фаромӯшнашавандааш сабқати байналмилалӣ дар ҷумҳуриҳои ҳамсоя
узбекистон, қирғизистон ва қазоқистон мебошад. дар оянда орзу дорам ки дар бозиҳои олимпик иштирок карда сазовори медал, сазовори ҷои намоён гардам. ҳамин тариқ дастаи наврасони ҷумҳурӣ дар байни 7 давлат аз ҳисоби дастави мақоми дуюмро ишғол кард. хотиррасон мекунем ки чанде қабл дар пойтахти давлати қазоқистон чемпионати осиё оид ба намудҳои гӯштин баргузор шуда буд ва дар риштаи гӯштини тарзи озод намояндаҳои тоҷик сазовори як медали нуқра ва як ҷоизаи биринҷӣ гардиданд. умед аст ки мусобиқаҳои оянда ҳам ба варзишгарони тоҷик бобарор хоҳад гузашт. дар ноҳияи муъминобод мусобиқаи футболи хурд байни наврасон доир гардид. гузоришамон дар ин хусус. дар майдончаҳои футболи маҷмӯаи варзишию истироҳатии рустамҷони ноҳияи муъминобод ки дар ҷамоати деҳотӣ ба номи нуралишон назаров ҷойгир аст, мусобиқаи футболи хурд байни наврасон баргузор гардид. зимни баргузории бозии ниҳоӣ таъкид карда шуд ки дар ҳудуди ноҳияи муъминобод чунин маҷмӯъа ва майдончаҳои футболи хурд бо дастгирии мақомоти маҳаллӣ ва соҳибкорони ноҳияи муъминобод сол аз сол зиёд гардида, ба ин васила сафи варзишгарону машқварзон низ зиёд карда мешаванд. дар ин тадбири варзишӣ ки бахшида ба эълон гардидани соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва ҳамзамон 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ шуд, 8 даста ширкат варзида, дар даври ниҳоӣ 2 дастаи беҳтарин аз ҷамоати шаҳрак ва ҷамоати деҳоти Нуралишон Назаров бо ҳам нерӯозмоӣ карданд. таъкид гардид ки мақсад аз роҳандозии мусобиқаҳои варзишӣ ҳарчи бештар ҷалб намудани наврасону ҷавонон ва сокинони ноҳия ба майдонҳои футбол, дарёфти чеҳраҳои нави ин риштаи варзиш ва мукаммал гардонидани дастаи футболи наврасони ноҳия мебошад. бозии мазкур барои ҳарду даста ва мухлисон ҷолибу хотирмон ҷараён гирифта, бо ғолибияти дастаи ҷамоати шаҳрак анҷом пазируфт. дар фарҷоми мусобиқа ҷоизадорон бо медалу ифтихоромаҳо ва тӯҳфаҳои таъсиснамудаи соҳибкорони маҳаллӣ ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи муъминобод сарфароз гардонида шуданд. бинандагони гиромӣ, ин буд он ҳама хабару гузоришҳое ки мо аҳли эҷод пешкашатон намудем. дилбохтаи варзиш буданон ба ин васила дар таҳким ва ташаккулёбии тарзи ҳаёти солим саҳми беандоза гузоштани шумо орзуи деринаи мост. хайр, шоду пирӯз бошед.